Assalamualaikum and hi everybody. Kali ni kita akan masuk kita punya third part of pricing theory, iaitu market equilibrium ataupun keseimbangan pasaran. Okay, topik market equilibrium ni adalah topik yang mana kita akan combine topik demand and supply yang kita dah cover sebelum ni. Okay, so dia punya graph pun kita akan combine dalam satu graph paper yang sama yang kita namakan sebagai market equilibrium graph. So kita lihat apa yang kita maksudkan dengan market equilibrium. Market equilibrium ataupun keseimbangan pasaran ni, first kali yang kamu kena tahu adalah what is market. Okay, so market ataupun pasaran ni adalah a place whereby both buyers and sellers interact to determine the equilibrium price and quantity of goods and services exchange. Which is, market ni adalah satu tempat yang mana akan ada interaction. Okay, akan ada interactions, akan ada discussions, akan ada transactions between buyers and sellers. Okay, so buyers and sellers ni akan interact, okay, dalam satu kawasan, okay, dalam satu tempat, okay, yang mana dia akan melibatkan proses of exchangeable. Okay, yang mana buyers kalau dia nak dapatkan goods and services, so dia kena exchange dengan money yang dia ada. Okay, sellers kalau dia nak jual barang yang dia ada, so kalau dia nak dapatkan money daripada buyers, so dia kena exchange. Okay, exchangeable system ini akan berlaku dalam pasaran tersebut. Okay, sementara market equilibrium pula adalah satu situation when quantity demanded and quantity supplied are equal. Maksudnya apa? Maksudnya, okay, banyak mana kuantiti yang diminta oleh buyer adalah sama banyak dengan berapa banyak kuantiti yang di-offer oleh seller pada harga yang dipersetujui itu. Okay, so bila ada transactions ni akan ada satu ketika yang mana buyers and sellers ni akan discuss, kan, berapa harga barang ni, okay, kalau dibayar pada harga sebegitu, berapa kuantiti yang didapat. Ketika itu kita akan dapati there is no tendency for price or quantity to change. Okay, so kalau dipersetujui pada harga RM50, okay, and mereka akan dapat 10 kilograms ataupun dipertukarkan dengan 10 kilograms of quantity goods, so takkan ada perubahan lah. Okay, kedua-duanya dah setuju, so akan berlaku proses exchangeable di situ. Okay, now kita akan lihat macam mana demand and supply tu ataupun buyer and seller tu boleh berjumpa dalam satu pasaran ni. Okay, kita ada one type of product ni. Okay, produk itu akan dijual pada harga RM5, RM6, RM7, RM8 and RM9. Kan harga barang akan sentiasa berubah kan kat pasaran, kadang-kadang harga naik ataupun harga turun. So this is the possible price yang akan berlaku lah untuk barang tersebut. Okay, pada tingkat harga ini, okay, buyer willing to buy 20 units at RM5, 15 units, okay, when the price goes up to RM6, okay, kalau harga barang tu terus increase to RM7, okay, buyers will buy, okay, tapi pada kuantiti yang lesser, which is just 10 units, okay, sehinggalah harga barang itu mencecah pada RM9, so buyer just willing to buy 3 units sahaja. Okay, so ini bersesuaian dengan kita punya law of demand. When price increase, quantity demanded decreasing. Okay, compared then seller pula, kalau harga barang tersebut di pasaran, harga dia adalah RM5, they just willing to sell 4 units. Tapi kalau harga barang itu keep increasing, so daripada table ni kita akan dapati they are willing to sell more. Kan, sampai at RM9 ni, kalau harga barang tu mencecah pada RM9 per unit, so they are willing to sell 16 units. So ni berpadanan lah dengan kita punya law of supply yang kita dah belajar sebelum ni, which is when price increase, quantity supply increase. So ini yang akan berlaku dalam kita punya pasaran, kita punya market. Okay, yang mana pada harga RM5 kita dapati seller just willing to sell 4 units, tapi consumer willing to buy 20 units.
Okay, kalau harga tu mencecah at maximum price RM9, okay, seller willing to sell more 16 units, tapi buyer just willing to buy 13 units. Okay, so daripada quantity demand and quantity supply yang kita dapat ni, so kita akan plot graph yang kita namakan sebagai market equilibrium graph. So bila ada data, bila ada numbering macam ni, means that you need to draw your graph by using graph paper. Okay. So macam biasa, for horizontal lines must be price, the vertical lines must be quantity. Okay, kalau masa kita nak lukis demand curve sahaja, sini jadi QD. Masa kita nak lukis supply curve sahaja, sini jadi QS. Okay, tapi kalau kita nak lukis market equilibrium graph yang mana ada demand and supply curve, so sini kita akan labelkan as a quantity. Okay, so kalau dekat table ni dia tulis quantity dia adalah unit, so kena tulis kat sini unit lah. Okay, so kalau kat price ni sepatutnya ada dalam unit monetary dia ringgit Malaysia, RM. So that's why dekat kita punya vertical lines ni, kita akan ada dalam kurungan ni kan, in bracket it RM monetary value. Okay, so daripada sini macam biasa nak lukis graph, you punya skill tu mesti uniform, mesti sama, mesti konsisten, sama ada dari sudut jarak ataupun numbering. Okay, so kalau kamu perhatikan, okay, kita punya price ni perbezaan dia cuma RM1 saja kan. Okay, so you kena start from RM1 lah. So RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, 7, 8 and 9. Okay, tak boleh kalau sini 0 terus 5, 6, 7, 8, 9. Tak boleh. Quantity tak ada masalah kot. Okay, sebab paling maksimum pun antara kedua-dua ni paling maksimum is 20, paling minimum is 4. So ikut you lah nak guna skala yang macam mana dekat quantity ni. Okay, kena make sure tak boleh guna skala yang terlalu besar. Sebab kalau skala you terlalu besar, maksudnya numbering lah. So nanti you punya graph tu akan jadi kecil sahaja. Okay, so bila you dah siapkan skill dekat tepi sini, okay, kat sini I tak boleh nak tak dapat nak tunjukkan lah kan, sebab saya tak gunakan graph paper. Okay, so katalah okay, kita dah siap dah numbering dekat tepi sini, then kita akan lihat kita punya price dan kita plotkan kita punya demand curve. Tengoklah at RM5 plot 20 units, at RM6 plot 15 units. Okay, so plot satu persatu, then you akan dapat bentuk demand curve. Okay, dan kita punya demand curve tu kena ingat demand curve kita must be downward sloping. Kan, demand curve mesti downward sloping sebab kita punya law of demand is negative relationship between price and quantity demanded. Okay, at the end of the graph mesti label DD. Okay, untuk supply curve pula, you tengok price ini, kemudian you plot pula quantity supply ni. So plot satu persatu, okay, one by one, and then you sambung plotting tu, you akan dapati this is your supply curve. Okay, you have to make sure that your supply curve will be upward sloping sebab kita punya law of supply is when price increase, quantity supply increase. So dia must be upward sloping. Okay, at the end of the graph, so kita akan label SS. So this is bentuk kita punya market equilibrium graph. Okay, bila kita combine demand curve and supply curve dalam satu graph paper yang sama. So dia akan bentuk X. Market equilibrium akan achieve when kita punya quantity demand, kita punya supply curve dengan demand curve kita ni bersilang, intersect. So this is our demand curve, this is our supply curve. So dia bersilang kat tengah-tengah ni. So tengah-tengah ni kita akan labelkan sebagai E. So what is E? So E ni maksudnya equilibrium point. Okay, bila you nak lukis graph, you tak perlu tulislah equilibrium point ni. Okay, kat sini I just tuliskan pada you saja supaya you tahu apa yang kita maksudkan dengan E ni. Maksudnya equilibrium point ni adalah satu titik yang mana dia akan menunjukkan waktu bila barang tersebut akan sold out dekat pasaran. Maksudnya waktu tu takkan wujud masalah shortage ataupun surplus. So what you have to do after this is you just do the dotted lines, okay? Buat daripada equilibrium point ni hingga ke proxy price, okay?
untuk cari price equilibrium. So same goes with the quantity. You buat dotted lines ni daripada equilibrium point ni hingga part C quantity. At RM7 kita the goods tu is sold out. Okay, dan berapa quantity waktu tu? So quantity kita waktu tu is 10 units. Okay, so based on this graph kita tahulah at RM7 so we achieve market equilibrium. Okay. Okay. Cara yang kedua untuk tentukan kita punya equilibrium adalah melalui graph. Okay. Kita dah katakan nak achieve equilibrium, quantity demanded must be equally same with quantity supply. So kita compare kita punya quantity demanded dengan quantity supply ni, kita tengok waktu bila quantity tu sama. Okay. At RM5 tak sama, RM6 tak sama, RM7, RM8 tak sama, at RM9 pun tak sama. So dia sama waktu kuantiti kita 10 units ni. Maksudnya this is our equilibrium quantity 10 units. That's why kat sini dia sama dengan kat graph tadi tu. Write down that is our price equilibrium and quantity equilibrium. So kita akan labelkan dia sebagai PE, iaitu equilibrium price, and QE as a equilibrium quantity. Okay, so price equilibrium RM7, quantity equilibrium 10 units. Okay, so dia akan sama dengan dekat kita punya graph ni lah. Okay, price equilibrium kita is RM7, quantity equilibrium kita is 10 units. Boleh? Ini pula adalah table yang menunjukkan situations dalam pasaran apabila barang itu di-offer pada harga 5, 6, 7, 8 and 9 ringgit. Okay, sebab kita tahu at RM7, okay, quantity equilibrium and quantity demanded is same. So waktu tu kita achieve equilibrium, market equilibrium. Okay, tapi what happen kalau barang itu dijual pada harga 5 and 6 ringgit dan juga 8 and 9 ringgit? Kan? Sebab kadang-kadang barang tu, bila kita nak beli barang, kadang-kadang harga dia lebih murah daripada harga biasa. Kadang-kadang harga tu lagi mahal daripada harga yang sepatutnya, harga biasa tu. So kita nak tengok apa yang akan berlaku jika satu-satu barang tu dijual below ataupun above than dia punya price equilibrium. Barang yang kita nak beli tu, okay, dijual lebih murah daripada RM7, which is di-offer pada harga RM5. So of course buyer akan berebut-rebut nak beli, betul tak? Kan macam kita lah, logiknya kita kalau ada buat sale, berebut nak beli kan, waktu tu lah kita akan beli pada kuantiti yang banyak. Sebagai contoh kat sini 20 units. Tapi seller dia just willing to sell 4 units je sebab harga barang tu murah. Kan dia tak boleh lah nak jual banyak, dia akan rugi. So bila at RM5 ni kita dapati kita punya quantity demanded ni is more than quantity supply. Okay, buyer ramai yang nak beli tapi barang kat pasaran tak cukup pun. Okay, that's why situation itu kita namakan sebagai shortage, kekurangan. So berapa banyak barang tu kurang, so kita akan carilah difference dia. So difference between 20 and 4 ni is 16. So kita kekurangan barangan sebanyak 16 units. Okay, so at RM6, so kita dapati ianya masih lagi below dan kita punya equilibrium price. So buyer willing to buy 15 units, okay, sebab masih lagi murah daripada kita punya normal price ni, okay. Tapi seller just willing to sell 7 units. Okay, dia increase, okay, tapi dia increase dalam kuantiti yang kecil, kan. So again, okay, oleh kerana harga dia lebih rendah daripada kita punya equilibrium price, kita akan dapati akan berlaku sekali lagi masalah shortage. Sebab kita punya quantity demanded is more than quantity supply. Kan ramai yang nak beli barang tersebut tapi tak cukup pun di pasaran. Okay, so akan wujudnya masalah shortage. So berapa banyak kita alami masalah kekurangan barang ini? Yes, 8 units. Kita cari difference between 15 and 7 units ni. Okay, so ini akan berlaku jika barang kita tu kita jual below dan kita punya equilibrium price. Okay, but what happen kalau produk itu dijual pada harga yang above ataupun lebih mahal daripada kita punya equilibrium price. Kalau harga biasa standard price is RM7, okay, kali ni dijual pada RM8 pula.
Okay. So kita akan dapati buyer just willing to buy 7 units. Okay. Tapi waktu tu seller willing to sell more at 13 units. Kan sebab seller nak dapatkan lebih banyak profit. Okay. So walaupun seller willing to sell more, tapi demand daripada buyer tak banyak. So situasi ini akan menyebabkan lebihan dalam barangan. Kan ada 13 unit dekat pasaran, tapi yang nak beli tu 7 unit saja. So berlebih lah, betul tak? So berapa banyak dia berlebih? So dia akan mengalami masalah surplus by 6 units. Sebab dia punya quantity supply is more than quantity demanded. Logiknya macam tu lah kan. Kalau barang tu dijual lebih mahal daripada harga yang sepatutnya, memang tak berapa nak laku lah. Kalau RM8 ni pun barang tu tak laku sangat, apatah lagi kalau RM9, betul? Okay, kalau RM9, okay, quantity demanded by buyer just 3 units je. Okay, memanglah seller willing to sell more sebab nak dapatkan more profit. Tapi demand by consumer just 3 units saja. Okay, so again akan berlakulah longgokan barangan di pasaran. Dah berlebih pula. Okay, masalah surplus sekali lagi. Tapi kali ni dia akan berlebih sebanyak 13 units. Okay, sebab dia nak beli tu cuma 3 unit sahaja. Okay, so daripada table ni kita dapati, okay, kita punya price equilibrium at RM7. So quantity equilibrium kita 10 units. Maksudnya this is just nice situation, betul? Harga RM7, okay, seller willing to sell 10, buyers willing to buy 10. So sold out, settle. Itu yang kita namakan sebagai equilibrium. Tapi kalau barang tersebut dijual below dan equilibrium price, akan wujud masalah shortage. Okay, sama juga. Kalau barang tersebut dijual above dan kita punya equilibrium price, akan wujud pula masalah surplus. So dalam pasaran kita, tak semestinya barang tersebut sold out. Okay, ada ketikanya dia berlebih-lebih, kadang-kadang tak cukup pun dekat pasaran. Boleh? Kalau kita nak gambarkan dia dalam bentuk graf, okay, kita punya market outcome tu, graf dia bentuk macam ni lah. Okay, so equilibrium will be at the intersections of demand and supply curve. Okay, so this is our equilibrium point. Okay, kalau barang tersebut dijual above dan kita punya equilibrium point, so akan berlaku wujud masalah surplus. Okay, dan kalau barang itu dijual below dan equilibrium price, okay, dia akan berlaku masalah shortage. Okay, so macam mana nak tentukan shortage ataupun surplus ni? So kita akan compare kita punya quantity demanded dan juga kita punya quantity supply. Okay, so waktu bila kalau quantity demanded more than quantity supply, so situation tu kita namakan sebagai shortage. Okay, kalau quantity supply tu more than quantity demanded, so situation tu kita namakan sebagai surplus. Okay, kalau quantity demanded equal to quantity supply, that is a equilibrium situations. Okay, so this is our market outcome.